ओके राजेश बाब, बायपोल इलेक्शन म्हणटा तेन्ना काल तुमचे पार्टी प्रेसिडेंटाचो एक आमी स्टेटमेंट पळयलो की ते म्हणटा की फोंड्यान तिकीट कोणा दिवपी ही लोकल लिडरशीप म्हणजे तुमी आयले तातूंत आनी खंय तरी आज केतन भाटीकाराचें नांव येता आनी ते तुमचे पार्टीन खंय तरी भितर सरपाचे इच्छूक आसा असो एक जेन्ना दावो येता तेन्ना तुमचे लिडर म्हणजे अमित पाटकर जे आसा ते तुमचे खांदार बंदूक धरून गुळी चलोवपाक सोदता जेन्ना तांकां बाकीचे विशय येतात तेन्ना ते पार्टी लेवल जावं हायर ऑथॉरिटी डिसिजन घेतले म्हणटा जाल्यार हें डिसिजन तुमचे खांदार कित्याक दवरता ते आमच्या खांदार अशें न्ही आमचे काँग्रेसीची एक प्रोसिजर आसता आनी जेन्ना खंयच्याय मतदारसंघात जेन्ना निवडणूक जाता आनी तेन्ना कॅन्डिडेट ठरोवपाचो जाता तेन्ना पयली म्हणजे ती ब्लॉक म्हणजे जसो आतां फोंड्या आसा पोंडा ब्लॉक जो आसा पळय तो नांवां कॅन्डिडेटाची प्रपोज करता आनी ती नांवां डिस्ट्रिक्टाक धाडटा डिस्ट्रिक्ट ती स्क्रुटनायज करता आनी डिस्ट्रिक्ट काडटा आनी पीसीसीक धाडटा मागीर ती वता आपले इलेक्शन कमिटीक वता आनी मागीर वता आनी हायकमांड ते एप्रूव्ह करता सो असो हो स्टेप वायज प्रोसिजर फॉलो जाता म्हणून ताणें म्हटलां कितें की जो फोंडेचो जो उमेदवार आसतलो ती लोकल लिडरशीप म्हणजे फोंडेचो ब्लॉक हो प्रथम ठरयतले आनी तें नांव फुडें वतलें पूण त्यांच्या स्टेटमेंटांच्यान अशें दिसता की खंय तरी तुमचें नांव जाता तुमी आतां इतके वर्सां काँग्रेस पार्टीन आसा काम करता निश्ठेन काम करता जाल्यार तुमचें नांव एक सायडलायन करून केतन भाटीकाराचें नांव मदीं येता आनी केतन भाटीकर ऑन रिकॉर्ड आसा की ताचें जें नजदिकी आहा नाल्यार क्लोजनेस आहा तें खंय तरी सीएमा कडेन म्हणजे प्रमोद सावंता कडेन सामकें क्लोज आसा सो तुमकां विश्वास आसा जावं पार्टीक विश्वास आसा फाल्यां आनी ते निवडून आयले जरी सुद्दां ते बीजेपीक वचले ना म्हणून आनी अशे मनशाचें नांव तुमच्या पार्टी मदीं कशें डिस्कस जाता जे आतां तुवें जे मुद्दे मांडल्या ते वास्तवीक आसा सगळे आमकां रियलिटी पळोवंक दिसता मिडियाचेर पळयलां हेडॉनान पळयलां गोवा न्यूज वेरियस इंटरव्यूज जाता तातूंतल्यान हें सगळें आमी पळयलां आनी म्हाका दिसता आमची जी पार्टी लिडरशीप आसा तांकां तेंच्यांनी हेची दखल घेतल्या तांणी खंयच म्हणूं ना की आमी अमक्या मनशाक भायल्या मनशाक भितर घेता म्हणून हे तांकां कोण तरी तुमच्या सारके जे पत्रकार भाव आसा हे प्रश्न करता की अमको अमको येवंक सोदता पार्टीन सो हो प्रश्नाचे म्हाका दिसता असो खंय चर्चा अजून तरी आमच्या पक्षान जाल्ली ना आमकांय कोणें कांय कळयल्लें ना सो हें आमी फक्त मिडिया कडल्यान आयकलां आनी रुमर्स चल्ल्या इतकेच सो वी हॅव टेकन इट एज रुमर्स तुमचे लेवलीचेर लोकल लिडरशिपीचेर हो खंयचो प्रश्न अजून मेरेन केन्ना तातूंत डिस्कशनाक आमचे कडेन येवना आमचे मदीं ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगा आसा विलियम तो विलियमूय जाय जाल्यार तुमकां तेजें स्पश्टीकरण दितलो हांव जनरल सेक्रेटरी पीसीसी पूण पोंडा ब्लॉकाचो जो हांगा मुखेली आसा तो विलियम आसा सो सगळ्यान पयलीं हो प्रस्ताव म्हाका दिसता तेंच्या मुखार येतलो ओके विलियम बाब तुमचे कडेन बीन असो कितें प्रश्न आयिल्लो आसा सध्या आमचे कडेन कांय येवना कित्याक सगळे स्पेक्युलेशन सांगत तेंच आसा की खंय तरी केतन भाटीकर जो आसा तेजे कडेन आज खंयची तिकेट ना जावं खंयची पार्टी ना ते खंय तरी आज काँग्रेसीन उडी मारपाचो तेंचो यत्न आहा सांगून दिसता की सध्या जो प्रोसिजर ऑथरायझेशन सांगला की पयलीं कितें आसता जो कोणाकूय इंडक्ट जावपा आसता पार्टी जाल्यार त्या आमी पयल्या पावण्यातल्यान ब्लॉकार थ्रू वचपाक जाय सो ब्लॉकार कडेन बसता येवना पूण हो खंयच्यान तरी तुमच्या मनोवादान तो एक चर्चा जाला न्ही आमचें म्हणल्यार काल तुमचेच पार्टीच्या अध्यक्षान तो स्टेटमेंट काडलो की आमी लोकल हेजेर म्हणजे खंय तरी तेकडे प्रस्ताव आयला तेन्नाच ते म्हणटाले की आमी लोकल बॉडीसा पयलीं विचारतले कन्सिडर करतले बेश्टच काय म्हणपा ना नाल्यार तो तुमच्या सारको नाच म्हणटा आशिल्लो ना ती खंयची तरी बाय एरियान विशयान ताका विचारला की तो इंडक्ट जालो म्हणून पूण आयले सुद्दां जाल्यार तुमी कन्सिडर करतले तुमकां विश्वास आहा त्या मनशाचेर आमकां विश्वास तसो म्हणजे पार्टी करता पार्टी विश्वास न्ही आतां परत तुमी हायपोथेटिकल स्टेटमेंट दिता परत Congress is a ocean. It's a national party, and it's one of the biggest national parties, and it is one of the biggest parties in the world also. ते झाले चर्चित बाब lot of people are wanting to join Congress. Lot of people. आता इलेक्शन येतले तर तुमकां आनी लोक दिसतले तुम्ही केतनाचेच नाव कित्याक आनी 10 लोक रेडी जातले जॉइन जावपाक सो दॅट इज काँग्रेस आयडियोलॉजी बरोबर आनी काँग्रेसी खातीर टिकेटी खातीर न्ही काँग्रेसी खातीर काम करपाक कार्यकर्ते म्हणून वावरपी समज कोण येवपाक सोदता जाल्यार कार्यकर्ते म्हणून काम करपाक येवचे टिकेटीचो जो संबंध येता तेन्ना आमचे राजेश बाबान सांगिल्ल्या भशेन एक प्रोटोकॉल आसता एक शिस्त आसता हांगा कोणाक अजून टिकेट डिक्लेअर जावना
जावं बाय इलेक्शनां जावं किंवा 27 इलेक्शनां जावं त्याच्या खातीर एक प्रोटोकॉल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रदेश काँग्रेस मागीर इलेक्शन ऑब्झर्वर येता आनी इव्हेंच्युअली हायकमांड हे करता. एज ऑफ नाव आमी सगळे हे पद बरे आमी घेतले ते बट ऑल ऑफ अ कार्यकर्ता आणि कार्यकर्ता म्हणून जावपाक आणि काँग्रेसीक काम करपाक लोकांनी खूप लोक येतले केतनूच कित्याक खूप लोक येऊन काम करपाक जाय पक्षा खातीर पयलीं काम करपाक जाय आणि निश्ठावंत कार्यकर्ते आसा पळय तेंचे आयकून आणि स्पेशली फोंड्या तर खंयचें डिसिजन जाता फोंड्याचो प्रमुख म्हणटा ते ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि ब्लॉक प्रेसिडेंट जर असो विषय आयलो जाल्यारूच रेकमेंड जातलो. जशे रुमर्स ताणें म्हणले रुमर्स तर चालूच उरतले आणि हो एक रुमर न्ही आनी 10 रुमर येतले. At the right time, the right decision will be taken by the bloc in consultation with the state leadership. सो सध्या तुम्ही एश्युरन्स दिता की पोंडा बायपोल इलेक्शन जावं 27 जी डिफेक्टराची हिस्ट्री जी आहा ती हिस्ट्री परत काँग्रेसी भितर रिपीट जावची ना. Defectors, there is a big no to defectors. Defectors आमीच न्ही राहुल गांधीन सुद्धा हे स्टेटमेंट केला. राहुल गांधीन ओपनली सांगला that defectors will not be allowed in Congress party ever. तेंका तेंचेर उलोवन म्हाका टायमूय वेस्ट करपाक नाका म्हाजोय नाका तुमचोय ना आनी जनतेचोय ना. डिफेक्टर्स विल नॉट बी अलाउड इन काँग्रेस पार्टी तेंका ह्या पक्षांत स्थान ना. थँक्यू.